Habi bitaw na ako sa una guys no nga pag negosyante kay kuripot. Pero sa diha bitaw nag full time na ko nga pagka negosyante, dili man day kuripot ang tawag ana. More on gina-value lang gyud namo ang kwarta nga mogawas ug mosulod sa amoa. Kay wala ra ba gyud mi paaboton nga 15:30. Dili pareha sa mga nagtrabaho nga bisan pa mag-inkurera sila entero adlaw. Basta kay mo time out lang nagay sweldo nga paaboton. Diri sa negosyo wala gyud. Samot na kung pareha ka sa ako nga small time business owner lang, nako need gyud nimo kudkod to kudkod gyud ang effort mo na nga gina-value gyud namo tanan nga kwarta nga maabot sa amo og among ipagawas. Di pareha sa una katong nagtrabaho pa ko guys, grabe pag magsweldo na bitaw kinahanglan magpalit kog bagong bag, bagong sapatos, bagong sinina, bisan gud og daghan pa kay ko mga sapatos, sinina og mga bag ang ako lang gud sa una kay una-una na ako kay mo man akong puhunan. Pero mali man dito siya nga mindset guys. Maraming pasalamat ra pud ko kay at least nakabalo na ko mamuhay og simple. Karon balag nalang ko tag isa-isa gud, isa ka sapatos nga pang simba, panglakaw, same sa sinina. Balag balik-balik na oy, wala koy pakialam sa bag pod, basta na lang koy isa ka bag nga para pang daily nako o para pang simba nako. Ana lang siya. Mao na nga ayaw gyud ninyo ingna nga kuripot ang mga negosyante, mali gyud na siya. Nag-value lang gyud mi. Mao ra to.